Zdravo svima, drago mi je da ste opet tu. Danas se u mojoj kuhinji širi miris kojem je stvarno teško odoleti. Gledajte vi ovu lepoticu. U pitanju je prednja jagnjeća plećka i ima nekih 2 kg. Pre nego što pređemo na pripremu, zapratite ovaj kanal jer družimo se stalno i spremamo svašta ukusno. Meso sam izvadila iz frižidera oko sat vremena pre pečenja da bi dostiglo sobnu temperaturu. Ovo je baš važan korak jer se tako ravnomernije peče. Zatim sam meso oprala i ubrusom kupim višak vode. Jagnjetina i so su najbolji drugari, tako da ovdje ne štedim. Dobro posolite sa svih strana i slobodno rukama utrljajte so u svaku poru. Sada nožem pravim nekoliko plitkih rezova i u svaki stavljam po čen belog luka. Ovo daje onaj predivan miris i ukus iznutra. Ostalo je još da meso premažem sa masti u tankom sloju. Ja koristim mast, ali vi ne morate, možete koristiti samo ulje. Bitno je da se lijepo premaže sa svih strana. Ja volim da na kraju poprskam i sa malo ulja. Tepsiju sa poklopcem u kojoj ćemo peći meso malo ću namastiti. Opet možete koristiti ulje ako ne želite mast, a ako nemate poklopac, slobodno koristite aluminijumsku foliju. Isto će odraditi posao. Na kraju dodajem ruzmarin. Ja nisam imala sveži, pa sam dodala sušeni i on daje lijep aromatičan šmek. Zatim prelivam sa mešavinom od 100 ml belog vina i 100 ml vode. Ovo će pomoći da meso ostane sočno i da se lijepo krčka u sopstvenim sokovima. A bijelo vino je ovdje tajni sastojak jer kiselina iz njega će učiniti da meso bude još mekše. Poklopim i nosimo u hladnu rernu da se peče na 170 stepeni oko 1 sat. Posle sat vremena meso okrećemo. Zatim ga malo ovako lijepo polijem sokovima koje je ispustilo. Vraćam ga nazad, ali sada na 180 stepeni još nekih sat vremena. Kada prođe i taj drugi sat, ponovo ga okrenem.
Ako vidite da je tečnost isparila, slobodno dolijte još malo vode. Nemojte da vam dno ostane suvo. I sada ide onaj finalni deo. Vraćamo je u rernu otklopljeno, pojačavamo na 200 stepeni nekih 20 minuta. Čisto da dobije onu divnu rumenu boju. Kada je meso pečeno, ostavit ćemo ga 10 minuta da odmori i ovo nemojte preskakati jer će sokovi ostati unutra i meso će biti još sočnije. Pogledajte samo kako se lepo seče i kako je mekano. Miris jagnjetine, ruzmarina, bijelog luka i vina. Prava domaća priča. Hvala vam puno što ste proveli ovo vreme sa mnom. Pišite mi u komentarima kako vam se dopada i kako vi spremate jagnjetinu. I naravno, zapratite kanal za još ovakvih recepata. Vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!